اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والے احکامات کے بعد دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے فٹ پاتھس اور سڑکوں پر کیے جانے والے ناجائز قبضہ جات کو برخاست کروانے کی خصوصی مہم شروع کی ہے، اور اس سلسلے میں اہم سڑکوں کے علاوہ اہم سڑکوں کو جوڑنے والی سڑکوں پر بھی کیے گئے قبضہ جات کو برخاست کیا جانے لگا ہے، اور کہا جا رہا کہ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے مختلف علاقوں میں جہاں فٹ پاتھس پر ساز و سامان رکھنے کے علاوہ دیگر طریقوں سے قبضہ کیا گیا، ان قبضہ جات کو برخاست کرنے کے لیے بلدی عہدیداروں نے محکمہ پولیس کی مدد حاصل کرتے ہوئے کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس پال بھویان نے کمشنر GHMC کو سڑکوں پر کیے گئے ناجائز قبضہ جات کی برخاستگی کے علاوہ شہریوں میں شعور اجاگر کرنے اور فٹ پاتھ پر قبضہ یا سڑک پر کیے گئے ناجائز قبضے پر عائد کیے جانے والے جرمانوں اور سزا کے متعلق ہورڈنگز آویزاں کرتے ہوئے اور پیمفلیٹس کی تقسیم کے ذریعے واقف کروائیں۔ ریاست تلنگانہ میں جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے، برسر اقتدار پارٹی BRS کے علاوہ تمام پارٹیاں عملاً تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی طرح جنسینا پارٹی آئندہ عام انتخابات میں تلنگانہ میں مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہی۔ پارٹی صدر پون کلیان کی ہدایت کے مطابق 32 حلقوں میں پارٹی کے ذمہ داروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ تمام اپنے اپنے الاٹ کردہ حلقوں کا دورہ کریں گے اور رپورٹ تیار کریں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا۔ جنسینا کے قیام کے بعد سے پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے کام کرنے والوں کو مزید مواقع فراہم کرنے کے ارادے سے پہلے مرحلے میں 32 افراد کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ اداکار سے سیاستداں بنے پون کلیان کی یہ پارٹی پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے انتخابات میں حصہ لیتی آ رہی AP اسمبلی میں اس کا ایک رکن اسمبلی ہے۔ بودھن میں کانگریس پارٹی کی جانب سے ایک میمورنڈم RDO راجیشور کو دیا گیا، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے 1st کلاس سے 8th کلاس تک کے بچوں کو اسکالرشپس بند کر دی گئی ہے، جس پر TRS حکومت سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور بچوں کو اسکالرشپس دلوانے میں مدد کریں۔ اس موقع پر تمام کانگریس کے لیڈرز موجود تھے۔ ایکس ٹاؤن پریزیڈنٹ فیاض تلاری، نوین شیخ، رضوان اور دیگر بھی موجود رہے۔ جو اسکالرشپ سینٹرل گورنمنٹ سے جو بند کر دیا گیا ہے سینٹرل گورنمنٹ نے 1 کلاس سے 8 کلاس تک، اس کے تعلق سے ایک میمورنڈم کلکٹر آفس میں پیش کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام سارے ہندوستان کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد صرف ایک مودی صاحب ایسے پرائم منسٹر آئے جو مسلمانوں کے اوپر ڈائریکٹ دشمنی ظاہر کر رہے ہیں۔ کوئی بھی پرائم منسٹر آج تک مسلمانوں کو الگ، ہندوؤں کو الگ کرو بول کے نہیں بولا ہے۔ حتیٰ کہ BJP کے ایک پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اتنی دشمنی ظاہر نہیں کری جتنے آج مودی صاحب خاص کر کے ڈائریکٹ مسلمانوں کو نشانہ بنا کر ان کی معاشی حالت کو کمزور دیکھتے ہوئے ان کو اسکالرشپ بند کر دیا جا رہا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، ایک پرائم منسٹر، ایک سیکولر ہندوستان کا پرائم منسٹر ہندو کو الگ، مسلمان کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بالکل شرم کی بات ہے۔ ہمارے مودی صاحب، میں آپ کو ڈائریکٹ بول رہا ہوں، بڑی شرم کی بات ہے۔ مسلمان حالانکہ بالکل یہ تعلیم کے اعتبار سے کمزور ہے، معاشی حالت سے اعتبار سے کمزور ہے، اور ان کو اور کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کا نام روشن کرنے کے لیے، ہندوستان کا ساری دنیا میں نام روشن کرنے کے واسطے آج یہ ہمارے بودھن کی آج نظام آباد ڈسٹرکٹ کے ایک نام اور شخصیت
निकाह जरिए ने आज हिंदुस्तान का यानी झंडा यानी सारी दुनिया को लहरा के बताया, वो मुस्लिम शख्स थी और उसको बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। सालाना मजलिस सरजमीन हैदराबाद पर सिलसिला कादरिया चिश्तिया साबरिया व जामे सिलसिला के मजलिस ज़िक्र सलूक बनिस्बत खानकाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद मुनक़िद किया गया था, जिसकी ज़ेर सरपरस्ती पीर तारीख़ात हज़रत क़िबला सैयद शाह मीर नुसरत अली साहब कादरी चिश्ती साबरी ने की। जामे सलासिल खानकाह मोहम्मदी दामात बरकतुन मुनक़िद किया गया और ये प्रोग्राम सैटरडे के दिन मुनक़िद किया गया था। बादजा इस मौके पर बाद नमाज मगरिब अमूमी मजलिस, बाद इशा लंगर, बाद लंगर तरबियती मजलिस भी मुनक़िद किया गया था। इस दौरान अरेंजमेंट्स में लेडीज के लिए सेपरेट इंतजामात किए गए थे। इसलिए खानकाह मोहम्मदी मोइनाबाद अजमेरी नुसरती में हम आकर बहुत खुश हुए इस माने में कि असल में खानकाह मोहम्मदी का निज़ाम ऐन गौस व ख्वाजा और औलिया का निज़ाम है, और औलिया की तारीख़ ये रही है कि वो आबादियों से दूर होकर ही एक सुई के साथ में बैठकर तालिबीन को वहाँ का माहौल मिलता है, ख़ुद तलब के साथ में लोग आते हैं। शहरों के अंदर बनिस्बत इसके मसरूफियत की वजह से, मसाइल की वजह से ये मौक़े नहीं मिलते, इसलिए खानकाह जो रहती है वो आबादियों के बाहर, ताकि सही तरबियत का निज़ाम काबू में आए। लोग एक सू होकर वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर फैज़ हासिल होता है। और जहाँ भी हमारी 7-8 खानकाहें हैं, आबादियों से ज़रा दूर फासले ही पर रहती हैं, और वहाँ पर एक सूई के साथ में लोग आकर एहतिकाफ़ करते हैं। रोज़ाना की मजलिसें होती है, लंगर का निज़ाम, लोग तलब के साथ में पहुँचते हैं। ये इस मकासद के अंदर में कामयाबी हासिल हो रही है। मोइनाबाद की ये खानकाह पर जिस पर आने पर हमको भी बहुत खुशी हुई। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते को यहाँ पर तरबियती मजलिस होती है, यहाँ पर लोग आते हैं, जिक्र करते हैं। ये अपनी तलब के साथ में आने के अंदर में कुछ यूँ समझिए कि मिजाज की कम हिम्मती समझिए, या फिर हिम्मत की कमियां हैं कि जिसकी वजह से हालात को देखते हुए, बदअक़ीदगी के माहौल को देखकर ये अपने एतबार से एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए। और यही चीज़ हुई असल और हक़ के निज़ाम के दूर हो जाने की, कि जैसे मिसाल के तौर पर खेत है, मेहनत की जाए तो फसलें वहाँ से निकलेगी, मेहनत अगर छूट जाए तो खुद ब खुद झाड़ी जंगल बन जाएगी। ऐसे ही हक़ निज़ाम तो पंजतन पाक से आले अली और औलाद अली का गौस व ख्वाजा ही का निज़ाम है। दीन को नाज उन पंजतन पाक पर, औलिया पर है, और औलिया ही ने दीन को संभाला और क़यामत तक संभालेंगे भी। असल ये दीन के संभालने की जिम्मेदारी अल्लाह रसूल की तरफ से आले रसूल और आले अली पर है, जो औलिया की सूरत में रहते हैं। लेकिन ये बाद वालों ने इन हालात को देखकर अपनी जगह अपने आप को महदूद कर लिया, वो मेहनतें खत्म हो गई। कुछ और भी वजूहात रहे। अब ये खानकाह मोहम्मदी चाहती है कि फिर से उन मेहनतों के साथ मैदान में आए और उम्मत को ये चीज़ दे, ताकि इसका नफ़ा खुलकर सामने आए। सऊदी अरब के शहरों जिद्दा, मक्के मुकरमा और ताइफ के मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। ज़राए के मुताबिक बारिश के सबब शाहराहें और सहराई वादियां ज़रियाब आ गई। हुकाम की जानिब से बारिश के सबब मक्के मुकरमा, ताइफ और जिद्दा में आज स्कूल्स बंद रखने का ऐलान किया गया। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में आज सुबह बारिश की पेशगोई की। बाल बढ़ाएं, खूबसूरत नजर आएं। खूबसूरत बालों का ख्वाब अब होगा पूरा। बाल झड़ने, सर में बफा वगैरह जैसे मसाइल अब हो जाएंगे बंद। जुल्फ़े निखार हेयर ऑयल, इस ऑयल के फायदे आपको कर देंगे हैरान। बालों के गिरने और झड़ने से रोकने का माहिर ऑयल। खास जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये हेयर ऑयल से आपके बाल होंगे चमकदार, सिया और बालों को बढ़ाना इसकी खासियत। दिमाग और आंखों को देता है सुकून। 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से ही फायदे हो जाएंगे हासिल। नो साइड इफेक्ट, ऑर्डर नाउ। जुल्फ़े निखार हेयर ऑयल होलसेल दाम में किया जा रहा है फरोख्त।
सीधे फार्मेसी से हासिल करें या कुरियर के जरिए मंगवाएं। होम डिलीवरी भी दस्तयाब है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें 9959100436 और 9390610436 पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।